ng COS sa mukha ng bagonet yung nakalagay sa vlog na to. At kapansin-pansin na rin na yung race ng liwanag dito is 16 din. Lang, ang galing sa sundan yung artificial shadow ni Oda during schedule. In-shadow na rin pala niya yung possible devil fruit ni Insama during din sa art na to dahil kung magkataon na panigurado na yung glowing na naman to sa part ni Oda. Diba? Anyway, ayan na nga yung maikling tingnan natin patungkol sa connection ng Dorothy sa mga Holy Knights, yung possible devil fruit ni Insama, at yung possible connection nila Luffy at Insama na pinashadow na ni Oda during Skypiea art pa. So kung natripan nyo nga itong video na to, syempre huwag nyo na kalimutang pindutin yung like button. Mimi, ikaw Mimi. Happy. Hoy. Dance, B. B, dance. Da 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 da. Na 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 na. Dance, sige. Dance, dance. Na 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 na. Dance, dance, dance. No, no. B. Siksik na ba kay ka? Ay. Gibuslot na ni may moskitero ha? Megan. Ayaw. Smile. Smile. Bigay picturean. Smile. Smile. Smile ba? Smile. Smile. I'm here. I'm here. I'm here. Smile. Ha? Smile. Smile. Dance. We dance. Dance. And na 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 da 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 da. Dance, 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 da 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 da. Pit senior kang Megan kini na 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 na. Sige na, dance. Sige na, dance. Dance. Hi, say hi. Hi, say hi. Hi, kaulaw. Say hi. Hi ba? Ang pakicute na po. Say hi. Say hi ba? Hi. Hi. Dance. Na 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 na. Na dance, 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 dance. Na 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 na. Dance. Dance.
Say hi. 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 Flying kiss. Flying kiss. Mwah. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. High five. High five. High five. High five. High five. Ayaw pagkit ko ata rin mong diaper. Ayaw ko nakamkita yung panty. High five. High five. Migan. High five. Daw, jump, 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 jump. 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 Sige. Jump. Bugoy yun. Maning bataan ni bugoy. Ah! Washing she. Washing she. Today. What today? Day. There was idea. Pish, 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 pish. Dance. Aling aling aling. Na 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 na. Na 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 na. Eat day ka. Wow. Kapoy walking, kapoy laag.